daripada mana dalam kita punya chat tu. So Azam from ETCS. Okay, Azam, Cik Azam. Okay, hari ni agenda kita just nak santai saja. Kita nak apa? Nak recap balik kita punya knowledge pasal JHA lah. Ataupun benda lain kita panggil sebagai HEREC lah. So, kita ada 41 ni slide. So, I don't want to go in detail sebab saya pasti ramai dah tahu secara detail macam mana how you want to generate a best HEREC. So, this one kita just nak align apa kita punya kriteria for JHA. Macam mana you nak submit dekat kita, apa kita punya spec kita lah, you kena follow macam mana. And then I think most of you dah well versed dengan kita punya template lah. Okay, untuk template. So this one kita punya objektif just untuk recap balik apa itu JHA, what basic step to generate the JHA, and then apa itu hazard, apa itu risk. So this all kita takkan go deep into details, cuma kita akan go to the surface lah. You can stop me kalau you ada any open, ada soalan-soalan yang nak tanya, just stop me. Okay saja. Alright, so the first lah, what is JHA? Ataupun ada orang cakap pasal apa HEREC lah apa. So same thing lah, same thing. Cumanya based on DOS, dia ada some differences lah between HEREC and then also JHA itu apa. So kalau kita refer back dalam guideline untuk HEREC ni 2008, there is dia differentiate between HEREC tu apa and then JHA tu apa. So JHA is just one components untuk kita nak identify what is the hazards. Okay, so ikutlah macam mana you nak apa prepare you punya risk control, you punya risk metric macam mana dekat tempat kerja you. Itu tak ada masalah. Cuma ini kita nak bercakap dalam compound, you sebagai vendor under JLL lah. So we have our own template. So you kena utilize kita punya template. Okay, so untuk legal requirement, this one outline in our OSHA 1994. Okay, siapa lagi yang tak tahu pasal OSHA? Just type dekat kita punya meeting chat lah. Kalau you tak tahu apa itu OSHA tu apa, FMA tu apa, kalau tak tahu just pin saya dalam chat lah. So nanti saya akan tengok juga. So under OSHA, under regulation section 15 ni, just general sajalah. Dia mention pasal risk management. So risk management dia ada banyak lah, dia ada banyak tools. Cumanya yang biasa kita dengar ada HEREC, ada yang biasa kita dengar JHA. So ada banyak tools lagi yang boleh dia categorize sebagai risk. Mungkin ada yang you pernah terlibat dengan bowtie analysis, and then mungkin you pernah terlibat dengan FMEA, ataupun bagi yang oil and gas mungkin dia dah pernah masuk dalam PSA ke, banyak lagi lah, banyak term lah, PHA ke apa ke. So tu adalah tools untuk kita nak buat risk assessment. So cuma dekat sini kita more focus on the HEREC ataupun JHA lah. So we have our own template. So this one also kita punya based on regulation ataupun kehendak undang-undang dalam Malaysia, you mesti ada HEREC ke, you panggil apa benda pun nama, tapi yang paling penting adalah you punya risk assessment. Okay, so risk assessment adalah keperluan dalam industri lah.
So you akan tahu berapa severity, berapa risk, macam mana you nak yang trigger the risk tu macam mana. Alright, so why perform JHA? Macam biasa, kenapa kita nak perform JHA ni? Sebab pertamanya kita nak identify apa hazard yang ada tempat kerja. Apa hazard. So untuk nak tahu apa existing hazard, untuk nak tahu apa potential hazards, so perlunya kepada JHA. Alright, so ada banyak lah, mungkin ada 4 lah. Ada 4, mungkin ada banyak lagi. So just ni overview lah. Mungkin you belajar tempat lain mungkin ada banyak lagi. Sebab apa kena perform tu buat JHA. So ini adalah kita punya template. Siapa tak pernah nampak benda ni? Ada yang tak pernah nampak ke template ni? Ataupun this first time dia nampak template ni? Semua pernah nampak? Semua pernah tengok ke template ni? Ya. Ya, pernah. Dah banyak kali ya. Ada yang tak pernah tengok lagi ke? I think semua dah pernah tengok lah. Okay. So kita ada sini job, project, task, location, site, date, JHA number, revision, spec, and JHA team. So biasa yang you akan see dan ni job. And then location. And then site. And then date. Okay, saya nak tanya date macam mana you letak date? Date macam mana you letak? Can someone open? Saya tak nampak nama ni. Sekejap saya panggil nama seorang-seorang. Cik Azam lah. Cik Azam ada mana? Ataupun ni bos kita Rajan Ren. Rajan? Ada ke tu? Boleh dengar ke saya cakap? Ni siapa? Angela mana Angela? Asna Zaidi atau someone? Ni siapa ni? Okay. So kita ada untuk job, location, site, date, JHA. Okay, semua ni pastikan you semua isi ya. Pastikan semua isi. So after this, kalau kita dapati tak ada you tinggal blank benda ni ya, automatic kita akan reject lah. So nanti you kena tahulah apa silap you. So ni you akan biasanya you akan letak you punya job. Okay, ni biasanya you akan letak you punya job. Location. So location depend lah. Kalau dekat PG, state PG lah. Kalau KM, di KM lah. Okay, site mana spesifik dekat location tu dekat mana. So date ni okay, date sini, date you akan nak buat kerja bila. Okay, the first day you nak buat kerja bila until 1 year. Okay, 1 year. Alright. So jangan you letak you punya date tu masa start kerja, and then you estimate kerja tu mungkin dah siap dalam 2 minggu. So you letak tarikh tu till end of you punya project lah. Tiba-tiba sudden case you tak boleh nak complete job tu. So apa you buat?
Okay. Okay, so biasanya you akan date ni you akan letak you punya duration of job. So lepas ni tolong tukar until contohnya you buat kerja 12 Mac. So you akan kira lah 1 tahun. Okay. So JHA number. Okay, JHA number ni you put lah you punya number. Kalau this first job letak 1 lah. Kalau ni dah job 3, 4, 5 just letak 5 lah. So revision number ni tolong tulis. Pasal apa? Pasal bila last thing nanti you akan submit this one dekat ESS. So ESS akan sign sini. Right off top ni. So this indicator kita lah. Macam mana kita nak tahu this JHA already review or not. Okay, and then the third one SIPP number. So biasanya SIPP number you akan tak ada lah. Benda ni tak ada lah. So yang ni tak apalah, just abaikan. So untuk JHA team ni tolong letak, okay, tolong letak number Alright, so yang ni tolong letak nak you punya kawan-kawan siapa yang buat kerja tu. Alright, so ni ada list of step, equipment involved, hazard, risk, risk control. Alright, so macam mana you nak indicate ni severity, likelihood, macam mana you just refer dekat next step tu. Sebelah dia kriteria tab tu. So dekat situ ada indikator dia macam mana you nak letak 1 ke 2 ke 3 4 ke. So this is indicator lah. So untuk severity you take the worst case lah. Kalau you punya job step tu maybe lead to catastrophic, just letak je 1. Untuk severity 1, 2, 3, 4. Okay, biasanya orang akan keliru untuk likelihood groups ni. So likelihood groups ni kita ada 5. Frequent, likely, possible, rare, unlikely. So this is indicator accident yang berlaku dalam compound Intel. Tolong ingat, bukannya on your on your experience ke dekat mana-mana ke you buat. Dia bukan macam tu. So untuk likelihood, contohnya you buat kerja tu dalam 10 tahun tu tak pernah terjadi pun case macam tu. So you akan letak E. So ini cara untuk letak severity dengan likelihood. So untuk RV ni dia akan reflect kalau biasanya ada formula lah. So automatic dia akan reflect dekat severity dengan likelihood. So kalau dia letak 2 tu severity dengan likelihood, so your RV akan dia akan turn according to your spec lah dekat S dengan L tu. Okay, so clear setakat ni? Clear. Clear. Okay, so this is risk rate ranking matrix for RV. So RV dia akan reflect kalau you dalam you punya template tu tak ada formula Okay, so you kena letak secara manual lah. Okay, so secara manual tolong tengoklah macam mana. Bila you letak this one is untuk severity. So macam mana nak baca graf? Contohnya kalau catastrophic 1 you letak. Okay, tengok likelihood you. Likelihood you dia contohnya you letak 3. You letak 1, 2, 3, 4, 5. So kalau 3, 1, 3. So kita akan dapat 2.
Okay, so bila 2, you akan letak dalam sini, RV. So your RV dia akan jadi color kuning. So bila RV dia berada dalam zone yellow, orange or red. So these 3 zone bila ada URV dalam 3 zone ni, you kena come up with further action lah. So untuk apa? Untuk you minimize you punya risk rating. So after that you akan dapat you punya risk rating dalam zone green. Whether green or grey lah. Okay. So we only accept this zone sahaja. Green and 4 and 5. And kalau ada 1, 2, 3, so you need to come up with further action. So further action tu apa yang you plan lah. Apa yang you plan. Kalau benda tu tak meet kriteria untuk green and grey ni. Right. So 1, 2, 3. Biasanya kalau you punya rating you letak cantik punya, biasanya dia akan at least kalau catastrophic pun likelihood dia akan jadi 4 juga. So it depend macam mana you. So you saja yang tahu benda tu jadi ataupun tidak. Alright, so we go to next stage. Macam mana you nak generate you punya JHA. So this is based on the HIREC guideline lah. So this is based on the HIREC guideline. So I just summarize this one. We have 6 stages. Macam mana you nak buat good JHA lah. JHA ke HIREC ke, tak kisah. So the first step, select job. Okay, select job task. So job task ni biasanya you akan tahu bila you dapat PO. So siapa yang involve, this safety practitioner. Kalau you ada safety practitioner lah. So untuk kerja-kerja yang melibatkan F5, so F5 saja biasanya kita compulsory you kena ada safety practitioner. At least safety practitioner tu dah attend untuk OSH coordinator. Okay, faham Clear tak? Faham So untuk OSH coordinator saja. Untuk F5 lah. Untuk F5 punya aktiviti. So macam mana you nak tahu tu kerja F5 ataupun tidak, is depend you punya JHA. So dalam JHA kita akan bagi tahu lah kerja tu kerja F5 ataupun tidak. Alright, the second one adalah melibatkan supervisor. Yang ketiga, employees who perform the process. Okay, biasanya 3 ni lah. Safety practitioner, supervisor and also the employees. So it means 3 these 3 parties ni, nama dia sepatutnya kena ada dalam JHA team. So bila you fill up you punya JHA tu, these 3 person mesti ada. Unless kalau kerja tu tak melibatkan F5 lah. Bila tak melibatkan F5, you mesti ada supervisor and also the employees lah. Kalau employees you letak seorang nama. So salah lah, maknanya you punya JHA tu salah. Bukannya you letak, contoh you dapat projek. Okay, you dapat projek and then JHA, biasa saya nampak untuk JHA team ni, you akan letak nama company you and then also JLL, you letak macam tu je. Ataupun nama untuk SME lah. Contoh Ashraf ke apa ke, you just put name lah untuk JLL. So just two person je yang buat untuk JHA. Yang tu bukan JHA tu. Yang tu you shot sendiri saja. Bukan JHA. So JHA mesti ada 3 parties tadi lah. At least we have 3 parties or 2 parties. Supervisor and also the employees. So kalau kerja tu melibat ada 5 orang. 5 sepatutnya kena terlibat dalam untuk proses you buat untuk you punya JHA. And then the supervisor is compulsory kena ada lah. Kalau supervisor tak ada memang tak boleh buat kerja lah. Macam mana nak buat kerja tak ada supervisor.
Okay, how are the hazards identified? So ini macam banyak cara lah. Macam mana you nak identify hazards tu apa. Ada you buat line walk ke, you pergi. Biasanya sebelum you dapat job, you akan datang dulu dekat compound kita JLL, and then you akan ada buat sidewalk kan. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul lah. Betul. Ke you just tak pernah datang, tak pernah attend any line walk, and then you dapat job macam tu je. Okay, sebab saya nampak banyak kita ada gaps bila you buat you punya JHA. So bila you buat you punya JHA, banyak kerja-kerja yang you tak cover. Okay, you tak cover, and also hazard tu you tak cover. So bila kita find out dekat site, memang banyak lah non-compliance tu. So make sure dalam bila you buat land walk tu, at least you capture all the possible hazards yang ada lah kat sana. Which element? Okay, so ni just cerita saja. And then second one, identify the major sequence of the step for each step. So untuk macam mana you nak pecahkan you punya number of step tu. Okay, jangan terlalu detail sangat you punya number of step tu sampai ke 20 step, 30 step. That is not manageable number lah. So biasanya untuk the goods JHA ni kita akan pecah dalam 10, 9, 8 macam tu lah. So maybe you akan start dengan briefing pagi tu, communication briefing, and then after that you akan mobilize you punya items, and then I think dalam 7 selepas tu job step tu you akan cerita pasal you punya activities lah, 7 ataupun 6 macam tu lah, and then you akan end up you punya JHA tu dengan housekeeping. Betul, housekeeping. So that is sequence lah. So it mean the two initial step tu you dah cover, communication, and then the second one mobilization of materials. Okay, and the last one is housekeeping. So ada 3 lah. So mean you ada balance dalam 7 lagi, 7 step. Alright. So maybe kalau job you tu you kena cover up banyak scope. Okay, maybe acceptable lah kalau you dalam range 12, 13 macam tu. At least you boleh manage you punya job step tu. Okay, ada yang contohnya yang saya dapat lah. Okay, untuk contoh job tu untuk replacement of valve ke. Okay, replacement of valve. So the first step tu dia buat communication toolbox. And then the second one tu dia buat mobilization of materials, and the third one tu is just put replacement of valve macam tu. And then number 5 is housekeeping. Ada 4 step ke. Okay, so kita akan terus reject lah. Okay, kita akan terus reject. Sebab apa? Sebab untuk item sepatutnya you kena be detail lah untuk replacement of valve tu. Contohnya apa yang you buat, you sampai tu you kena buka valve, existing valve dulu ke, and then you replace dengan yang baru ke. So dalam proses tu mungkin ada you buat kerja tempat tinggi ke, ataupun ada kerja-kerja yang berkaitan benda lain ke, you kena tighten the bolt ke apa ke. So you kena pecah sikit lah, bukannya just letak langsam macam tu. So replacement of valve tu dia terlalu besar, scope dia is too general. Okay, so you kena pecahkan lagi, numbers tu jangan terlalu banyak, and then jangan too general lah, sedang-sedang je orang cakap. Okay, clear lah. Okay, clear. Alright.
So we go to the hazard. Okay, hazard. Okay, biasanya you akan nampak this also ada dalam template tu. Kalau you perasan, we have ada dalam 3 or 4 tabs tu. Saya ada example of hazard lah, macam mana you nak tahu apa tu hazards kan. So ada safety hazards, ada physical hazards, ada chemical hazard, ada biological hazard, ergonomic hazard, psychology hazards. So every hazard ni you bukan masuk yang ni dalam you punya hazard identification tu, column tu, jangan letak ni safety hazard. Yang kita nak adalah ni. Contoh dia, okay, spill on the floor, tripping hazard, unguarded machinery, electrical hazard, confined space ke. Okay, ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Alright, bukan you letak, okay, untuk kolom ni just put biological hazards, macam tu saja. Untuk ergonomic hazard pun you kena be specific lah. Adakah dia poor posture, frequent lifting or work posture. So untuk hazard tu, okay, untuk hazard tu macam mana you nak buat. Okay, we go to alright. So untuk hazard ni, make sure one hazard, one row. Jangan you lasam letak sini. Contoh you ada 10 hazard. Okay, untuk satu job, job step tu, contoh you identify dalam tu ada 10 hazard. And then you just put in single row saja. Okay, it's not acceptable lah. Kita tak boleh terima lah benda tu. So you kena put that hazard in different row. It means kalau you ada 10 hazard, should be 10 row lah. Because what? Because different hazards, okay, will come with different risk control. So you tak boleh kalau 10 hazard you letak situ, you langsam juga you punya risk control. Kita yang review ni kita akan pening. Kita pula kena cari macam mana you nak risk, you nak mitigate you punya hazards tu. So bila you langsam semua tu, kita punya assumption satu je, you memang takkan brief you punya workers lah. You punya workers memang takkan tahulah. You punya JSA just paper lah. A piece of paper je lah. Just submit for the sake of submission saja. Just macam tu saja. So that is not a correct way lah. So kita buat benda ni untuk bagi workers lebih faham. So bila you buat satu role tu, lebih mudah kita untuk review. Okay, contohnya untuk hazards, weekend hard. So weekend hard dia punya risk tu, you boleh bodily injured, and then you punya risk control, pakai harness ke apa ke. So just straightforward lah. You punya risk control pun just straightforward. Jangan you cerita benda lain pula. You put your hazard tu, we can hide contohnya. So sepatutnya dia punya straightforward untuk risk control tu, you punya fall protection lah. You ada guardrail ke apa ke, just put apa yang related dekat you punya hazard saja. Bukannya you bila hazard tu just you letak satu, you semua you nak letak dalam tu, dalam risk control tu. Pakai topi, pakai kasut, apa semua. Benda tu tak related pun dekat you punya hazard. So kita tak nak tengok benda tu. Kita tak nak tahu you cerita you punya stocken color apa ke, kasut, pakai kasut red wing ke apa ke, kita tak nak tahu. Kita nak tahu you punya mitigation plan tu related dengan you punya hazard. Okay, just straightforward saja. Contohnya kalau you punya hazards tu adalah sharp edge. Okay, sharp edge you nak buat macam mana? You akan pakai glove. Betul? So you just put pakai glove sajalah. Just simple je. Tu adalah you punya mitigation plan. You punya risk control. Bukannya you punya hazards tu
sharp edge tapi you letak, kena pakai helmet, kena pakai kasut stokin, kena pakai vest. Benda tu tak related, benda tu tak related, tak perlu nak letak pun. So kita nak benda yang related saja, just put related je. So tak adalah you punya JSA tu serabut sangat. Just straightforward je. Benda ni you nak apa bagi tahu dekat you punya workers, bukan dekat kita saja. Alright, so faham setakat tu faham so sebab kita last ni kita ada session untuk assessment ni. Kalau tak lepas ni, you tak boleh nak submit nanti, tak boleh apa untuk submission JSA kita tak bagi ya. Kena attend balik training kita. Kita kena bawa apa ayam panggang untuk second session. Siapa tak lepas, ayam panggang nasi kuning. Alright, so we go to the next column. What is risk? Okay, so the simple is risk tu adalah likelihood times severity. Tu adalah risk. So risk tu macam mana nak letak risk tu? Apa tu dalam kolom risk tu? Kolom risk tu just letak apa effect daripada you expose to the hazards lah. Contohnya sharp edge tadi. Okay, sharp edge biasanya kalau kena dekat tangan jadi apa? Tangan luka. Cut laceration ke apa ke? Just put dalam you punya column risk tu. So dalam risk tu tak payah cerita benda lain lah. Just put the effect of exposure to the hazards je lah. Simple je. Kalau you bodily injured, just put bodily injured. Tapi be specific lah. Okay, be specific. Contohnya kalau luka. Luka tu tahap mana? Kalau you injured, not just put injured. Person injured. You kena mention dalam risk tu either there is first aid injury ataupun medical treatments, LTI ke, non LTI ke, fatality ke apa, just mention dalam tu, dalam risk tu. Right? So this is sequence untuk preventive measure ataupun mitigation plan lah. Macam mana you nak apa mitigate you punya hazards tu. So have eliminate substitution engineering, admin, personal protective. So this is a hierarchy of control lah. So PPE should be the last option. Kalau tak ada apa-apa baru you akan pakai untuk PPE. Alright. So PPE tu pun be specific be specific je Kak. Apa hazard, just put the related one saja. Kalau luka kat tangan pakai glove je lah, bukan yang pakai kasut. Alright. So kalau ada tripping hazard, mungkin boleh pakai kasut. Tak payahlah letak glove. Vest tu tak payah letak lah. Straightforward je. Apa mitigation you nak tackle hazard you. So apa yang nak tackle hazard you, just put related PPE saja. Bukan yang mention banyak-banyak. Kita tak nak tengok yang benda lain tu. Alright, so ini adalah sampel lah. Sampel untuk you generate you punya JSA lah. So apa yang saya cakap tadi contoh yang macam hazard ni. Okay. So untuk if you have 3 hazards, put a different role. Okay, untuk satu hazard, satu role. You ada 10 hazard, 10 role. So every hazard so dia ada dia punya own risk control, dia ada dia punya severity and likelihood. So apa hazard dia ada different dia punya kategori and also dia punya risk control, risk rating dia. Alright.
So lepas ni kita nak tengok macam ni lah. Right. Cuma yang untuk risk control tadilah saya tekankan lagi. Tolong letak yang related one saja. Kalau tak ada tak payah letak. Alright, one more thing untuk risk control. Right, untuk risk control ni, kalau boleh, you put barrier type lah, bukannya control type saja. Control type, contoh yang saya bagi tahu, contohnya untuk buat kerja-kerja yang melibatkan crane, lifting crane. So crane dia ada dia punya sensor lah. Dia ada dia punya LMI lah. Apa ni? Dia ada dia punya LMI lah, load moment indicator. So every load moment indicator tu you kena spell out dalam you punya risk control. Bukannya every time ada melibatkan lifting you just put apply permit. You punya risk control apply permit. And permit is not a proper risk control lah for me. Alright. So kalau you tak ada permit pun you boleh jalan kerja juga. Tapi permit tu dia tak boleh mitigate you punya hazard pun. Permit is permit lah. Permit is just official paper lah kita cakap. Alright, so kita nak untuk risk control tu you kena letak yang jenis barrier types lah. Contohnya kalau you buat kerja untuk hot work, contohnya buat kerja untuk hot work, kebanyakannya orang akan letak dia punya risk control tu adalah apply hot work permit saja. Apply hot work permit. So kita tak nak just stop dekat apply hot work permit saja. Kita nak apa item yang ada dalam hot work permit tu. Contohnya you kena standby fire watcher. You kena standby fire extinguisher. You kena ada fire blanket. So everything yang ada elements dalam tu, elements yang acting as a barrier to the hazard, you kena spell out you punya risk control. That is good how you want to generate your JSA. Bukannya every time come to the risk control just put permit, apply PTW apa. Benda tu just a piece of paper. That's not a mitigation, perfect mitigation for any hazard you expose. Alright, so untuk lockout takeout ni pun actually untuk lockout takeout you kena deal dengan you punya JLS sponsor dululah. Dekat mana you nak. Contoh kalau kerja tu melibatkan hazardous energy, you kena spell out dalam you punya JHA tu apa energy yang you akan expose. Contoh kalau you nak kena lockout untuk any DB, just spell out dalam tu lah electrical hazards. So you akan loto. Okay, loto dekat mana spesifik tu you akan cerita dalam dia punya ECP. ECP form tu lah. Tapi dalam JHA you kena spell out apa yang related dengan hazardous energy. Jangan just simply put loto macam tu saja. Kita nak tahu dekat mana nak loto benda tu. Okay, alright. So untuk revision of JHA ada 6 elements. Okay, cuma saya tak nak go deep this one. Just saya nak focusing untuk item number 6 per schedule review at least once a year. So it mean kalau you submit you punya JHA, you have the same scope. Contoh you buat dekat KM1, scope tu adalah scope yang sama nanti you akan buat dekat KM6
ataupun dekat PG. Right? So just use the same document saja. Okay, kita akan guna same document saja. Sebab tu saya cakap tadi untuk date tu, untuk the first one date tu, just put a 1 year validity. Right? So jangan you limited you punya JHA tu untuk certain job saja. Okay, after that you pergi job yang lain, you akan pakai same scope juga, tapi you kena hantar lagi. Kena hantar lagi. Kecuali, okay, unless you have different case lah. Contohnya kalau you punya job tu ada changes, untuk proses changes. So kena resubmit balik lah you punya JHA tu. Ataupun any safety complaints pasal you punya job sequence tu, then you kena revise balik lah. So what you need to do kalau ada revision, you kena revise and then you kena hantar balik dekat ESH balik lah. Alright. So kena ingat every JHA tu kita ada validation dia lah, berapa lama. Alright, so this sample lah. Yang mana you punya JHA kita dah review. Alright, kita akan letak tarikh lah. So kita akan kira daripada tarikh ni until 1 year. So everything yang ada remark dalam ni, so this remark you kena attach dokumen. Contoh yang ni sebut spell out pasal CCUA. So you punya relevant dokumen, so you kena attach the CCUA untuk job tu lah. So tapi CCUA tu you punya CUA tu dia campus base lah. Kalau you buat kerja dekat PG, so means you kena apply untuk PG campus lah. Kalau you buat kerja untuk KM, you kena apply untuk KM. Alright. So walaupun even though the same chemical you use in PG and also in KM, but you need to have 2 different CCUA. Right? Because that's why it's under campus base. Alright, so this our new elements untuk every job yang ada under JLL vendors. So after this, there's no simply hantar dekat ESH untuk review, right? So this the sequence every day kita akan ada JHA review forum pukul 3.10 sampai pukul 4.10. Alright, so so kalau you ada job, contoh hari tu you ada job, alright, so every day you kena present you punya job dalam kita punya forum lah. Alright, so kita akan komen. Kalau ada amendment you kena buat, you kena amend, and then you just submit offline lah. Alright, so everything kita akan komen dalam review forum. Alright, so means you akan hantar dekat kita dekat ESH, everything dah complete lah untuk kita revert to you in PDF sekali dengan sign. Alright, faham tak situ? Clear semua? Ya, faham. Okay. Clear. Right. So it's mean every day there's no more submission to ESH team in email. Right. So you need to attend the review JHA review forum first, and then after that just send offline. It mean kalau kita dah tak ada any comments, so kita akan revert to you in PDF format lah, and then you attach the JHA into the SIPP lah. Alright, clear right? Okay.
So tu saja daripada saya. Ada any open? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan kita session ni? Okey, Encik Fatul. Saya ada satu soalan. Okey, saya Jake. Saya Mel Morgan daripada ACE. Alright. Okey. Okey, saya JJ previously sudah approve. The same scope saya akan buat dekat bilik lain. Dia dalam PGA, tapi dia cuma dia bilik yang lain. So saya boleh pakai bilik JJ sama ke atau saya kena reapply? Untuk job scope yang sama ke? Sama, semua sama. Semua sama Cuma dia location yang lain. Location yang lain. Okay. Ya, betul. So you just submit yang you JSA yang dah review tu. Not not the Excel one lah. You akan submit PDF approval one. Okay. Just right. Okay. Faham Okay, faham. Okay, alright. Okay, ada any opens? Hello, Fatul. Ya. Okay, untuk JHA review forum tu, kamu akan share link email? Alright, untuk JHA forum tu, saya dah share dia punya link tu dekat semua SME. Alright, just get your sponsor saja invite you masuk dalam tu. Okay. Right. Alright, lagi? Alright, tak ada soalan Okay. Right, we go kita pergi kepada just simple assessment and then also this attendance lah. So you scan this one and then after this dah complete. So saya bagi masa dalam 10 minit 5 minit je sekejap kot. 4-5 minit. Okay, kita akan habis and then kita take a group photo first. Then after that kita akan dismiss our class lah. Alright, boleh scan Yeah. Hello. Okay, I'm here. Yeah. You call UIG. Yeah. Yes.
Hafizal ada dalam call, Hafizal. Farah? Betul. Ya, Tiru. Ada next session apa tak? Atau satu ni je? Kita satu ni saja, Tiru. Kita shift pattern, how about night shift? Satu pun tak dengar. Maybe kita akan range untuk apa next session lah after this. Okay, baik. Thank you. Right. Okay. Alright. This one is out of topic sikit lah, right? So is there any difficulties untuk you apply untuk faham sequence of SIPP, macam mana nak apply, macam mana file tu nak submit. Ada lagi yang tak tahu sebab before saya nampak ramai yang ada lagi yang hantar dekat saya separate file. Saya nampak ada submission tu separate, SIPP file lain, untuk PTP lain, untuk JHA lain. So actually that one sepatutnya dalam single file saja, one file saja. So dalam one file tu kena ada SIPP front page, and the second one is PTP, and third one is JHA, and the last one, if you have any necessary documents lah, you need to attach. So and then we have also format for the SIPP file name. So you tak boleh simply nak letak nama apa-apa lah. Right? So ada lagi yang not clear about that ke? Ada ke? Tak ada Okay, so I stop sharing first. Okay, so
Betul. Sekejap. Ya. Ada yang tadi login you punya ni lah QR code. Tak ada ya? Tak boleh? Sekejap. Saya Ada share. seorang dua lah. Dah, dia orang sudah scan tapi unable to login. Ada betul login. Dia lupa password lah, apalah, dalam macam-macam. Tak apalah, mereka duduk dengan saya, you nak ambil gambar kan? As evidence, you boleh nampak dalam gambar ni mah, daripada join you punya meeting. Okay. Right. So 1, 2, 3. Okay. Thank you all. Okay, thank you, bye. Okay, bye. Alright. Thank you. Okay, thank you. Bye. Okay. Okay, thank you, Mr. Fatul. Thank you. Thank Bye. you.